그 만남은 그냥 일반적인 만남이 아니죠. Estos encuentros no son encuentros cualquiera, 영적인 그런 만남입니다. sino que se llama que es un encuentro espiritual. 세상이 참 좋아졌어요. El mundo ha mejorado mucho 이 비대면을 통해서 쿠바에 서로 소통한다. porque incluso a través de estas conexiones en línea podemos comunicarnos con Cuba. 그만큼 과학과 많은 것들이 발전했습니다. A este punto ha llegado pues esos avances tanto científicos como técnicos. 요즘은 또 로봇이 인간을 진짜 대체할 만큼의 굉장한 능력이 나타나요. Incluso ya los robots están al punto de que pueden hacer las cosas por los seres humanos. 그런데 Pero 정신 문제, 인간이 해결할 수 있는 문제가 더 많이 생겨요. Pero aún así hay muchos más problemas que el ser humano no puede resolver, incluidos problemas mentales. 그게 바로 짐승과 인간의 차이입니다. Esta es la diferencia entre los seres humanos y los animales. 짐승은 그냥 먹고 자고 그렇게 하다가 죽으면 끝나요. Porque los animales comen y duermen y esa es su vida hasta que mueren. 우리 인간은 그렇지 않거든요. Pero los seres humanos no somos así. 유한한 세계에 살다가 무한한 세계로 가게 됩니다. Luego de vivir en este mundo físico, pues vamos a ese mundo que es eterno. 이게 인간만 영적인 존재야. Porque solo el ser humano es un ser espiritual. 그래서 영이신 하나님을 모르면은 좀 안 좋은 편이지만 그 사람은 짐승 수준의 삶을 살다가요. Entonces, aunque sea una expresión bastante dura, pero si este ser humano no conoce que es a Dios, que es espíritu, pues obviamente terminará al mismo nivel de los animales. 80억 인구가 부정해도 하나님은 계십니다. Por más de esos 8 billones de personas que existan, siempre deben de saber que Dios existe también. 세상 과학은 진화론을 가르치거든요. Incluso las ciencias del mundo enseñan, hablan de Dios. 우리는 창조론이에요. Nosotros debemos de creer en esa ley de la creación. 성경을 펼치자마자 나오는 메시지가 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Porque apenas abrimos la Biblia, vemos que dice que desde el principio Él creó, hizo la creación. 그렇습니다. Es así. 이 사실을 믿지 않는 사람은 하나님과 아무 상관없는 사람입니다. La persona que no cree en esta realidad, en este hecho, pues obviamente no tiene nada que ver con Dios. 저 여러분은 영적인 존재예요. Entonces todos ustedes son seres espirituales. 그럼 당연히 영이신 하나님을 만나야 됩니다. Entonces ustedes deben de obviamente conocer a Dios, que es espíritu. 혹시 교재 우리 오늘 3과 차례인데 기억나십니까? 1과 2가? Hoy estamos ya en el tercer encuentro. ¿Recuerdan lo que hemos hablado en el primer y segundo encuentro? 첫 번째 제목이 왜 인간은 행복이 없는가? El primer encuentro, el tema es ¿por qué el ser humano es infeliz? 왜 인간은 하나님을 만날 수 없는가? ¿Por qué el ser humano no puede encontrar a Dios? Es el segundo. 오늘 제목이 어떻게 하면 하나님을 만날 수 있는가? Entonces el tema de hoy es ¿cómo puede el ser humano encontrar a Dios? 그래서 우리가 영적인 존재이기 때문에 반드시 하나님을 만나야 돼요. Entonces, porque nosotros somos seres espirituales, debemos de encontrar a Dios. 물론 눈에 보이는 하나님은 절대 아니죠. Obviamente no es ese Dios que sea visible a los ojos, 여러분의 영혼이 하나님을 만나야 된단 말입니다. sino que su alma debe de encontrar a Dios. 교회를 다니면 만납니까? ¿Ustedes creen que por ir a la iglesia van a encontrarlo? 아닙니다. No es así. 하나님을 만난 사람이 교회에서 예배를 드리는 거예요. Las personas que han encontrado a Dios van a la iglesia porque necesitan dar el culto. 오늘 굉장히 중요한 내용입니다. Hoy el contenido es muy importante. 자, 차근차근하게 내 말씀드려 볼게요. Entonces voy a decirlo lentamente. 일단 하나님이 어떤 분냐 알아야 되겠죠. Entonces primeramente debemos de saber qué tipo de ser es Dios. 하나님은 영이십니다. Pues Dios es espíritu. 아주
차분하게 친절하게 말씀드려 볼게요. Vamos, lo quiero decir de una forma bien calmada. 하나님은 영이시기 때문에 인간의 눈으로는 볼 수가 없는 거예요. Entonces, porque Dios es espíritu, es imposible que el ser humano pueda verlo a simple vista. 만약에 신목사가 나 어제 하나님 만났다 이러면 나 이제 정신병 가야 돼. Porque si el pastor, si yo ayer digo que ayer encontré y vi a Dios, pues debo de ir a un hospital psiquiátrico. 영이기 때문에 하나님은 그 어떤 것도 제한받지 아니하시는 분이십니다. Porque Dios es espíritu, Él no puede recibir ningún desastre ni maldiciones que existen en este mundo. 여기는 지금 한국이에요. Estamos aquí en Corea. 쿠바에 무슨 일이 일어나는지 우리는 몰라. Nosotros no sabemos qué tipo de acontecimientos estén sucediendo ahora en Cuba. 아니 칠레에 무슨 일이 일어나는지 우리는 모른다니까요. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en Chile. 예, 육의 몸을 가지기 때문에. Porque estamos en ese cuerpo físico. 근데 영이신 하나님은 아시잖아요. Pero Dios que es espíritu, Él sí lo conoce todo. 그래서 우리가 그 하나님을 만날 때 가장 축복의 사람이 되는 거예요. Entonces cuando nosotros encontramos a Dios es que estamos en ese punto de mayor bendición. 사람의 손에 제한받는 것은 하나님이 아니죠. Entonces esa que recibimos maldiciones o destrucción, esas cosas no es Dios. 사람의 손에 제한받는 건 우상입니다. Todo aquello que está al alcance de la mano del ser humano, eso es idolatría. 돌을 깎아서 거기다 절하잖아요. Porque de una piedra cuando la moldean sale un templo. 그게 우상이야. Eso es idolatría. 우리나라 옛날에요. 산에다가 산당을 만들어가 거기다가 빈다라니까. Porque en medio de las montañas antes ellos iban y levantaban sus templos allí y les rogaban, les pedían. 하나님 아니에요. Eso no es Dios. 심지어는 해를 보고 빕니다. Incluso mirando el sol, pues piden, 달을 보고 빌어요. rezan delante de la luna. 우리나라 옛날에 할머니들이 그릇에 물 떠놓고 거기다 막 빕니다. Incluso las abuelas antes en Corea, pues ellas ponían un jarro, una vasija con agua y rezaban delante de esa vasija. 근데 그래 하면 또 역사가 일어나요. Pero aún así se levantaban obras. 돌 보고 막 비잖아요. 역사 일어나요. Porque si estás poniendo siempre ese rezo delante de las piedras, pues se levantan obras. 잠시 응답은 받아요. Obviamente reciben respuestas a tiempo corto. 왜? ¿Por qué? 거기에 사단이 역사하기 때문에. Porque allí está la obra de Satanás. 아리엘이 절 보고 계속 기도 안 해보세요. Vamos a pensar que Ariel, tú estás siempre orando, rezando delante del pastor. 응답 옵니다. Vas a recibir respuesta. 이 다시 말해 사단이 역사가 되는 거지. Porque allí estará obrando Satanás. 여기다 계속 집중해서 기도해 보세요. Vamos a pensar que estamos constantemente orándole a este pequeño. 야는 아무 힘이 없는데 Él no tiene ninguna fuerza. 여기에 귀신이 들어붙어 본다니까. Pero aquí entran los demonios. 역사 일어나는 거예요. Obviamente se levantarán obras. 잠시 응답이 오는 것 같아. Van a pensar como que están recibiendo respuestas temporales. 나중에 무너집니다. Pero luego serán destruidos. 자, 하나님은 무소부재, 즉 아니 계신 곳이 없다. Pues Dios no está en ninguno de esos lugares que están controlados por lo que es la idolatría o los misticismos. 당연하죠. Es así. 우리는 제한 받잖아요. Porque nosotros podemos recibir 클라디아 desastre. 지금 뭐 한국에 있지 뭐 쿠바 무슨 일인지 몰라? Claudia no sabe, aunque ella esté en Corea, lo que está sucediendo en Cuba, obviamente. 하나님은 무소부지 모든 것을 다 하시는 분이다. Pero Dios está en control de todas esas cosas, incluso de estas adivinaciones. 아리엘이 뭔 생각하는지 난 몰라요. Yo no sé lo que está pensando Ariel, 하나님은 아신다. pero Dios sí lo sabe. 맞잖아요. Es así. 하나님은 무소불능, 다시 말하면 능치 못할 일이 없으신 분이시다. Entonces, Dios está en conocimiento de todo. Él tiene control sobre todas las cosas. 그래서 우리가 합쳐서 말하기를 여호와 하나님이라는 단어를 씁니다. Por eso es que nosotros decimos Jehová Dios. 그렇다면은 우리 인간만 영적인 존재이기 때문에 영이신 하나님을 만나는 것을 보고 구원이라고 단어를 씁니다. Pero entonces, como nosotros somos seres espirituales que recibimos la salvación solo a través de Dios, es que nos llamamos también, pues, hijos de Dios. 교회 다닌다고 구원받는 게 아니에요.
Entonces, por ir a la iglesia, eso no significa que hayan recibido salvación. 예배를 드린다고 구원받는 게 아닙니다. Que ustedes den el culto no significa que hayan recibido salvación. 내 영혼이 하나님을 만나야 돼. Mi alma debe de conocer a Dios. 근데 우리 인간은 육을 가지기 때문에 절대 하나님을 볼 수가 없습니다. Pero como nosotros estamos contenidos en este cuerpo físico, no podemos ver a nuestros ojos a Dios. 우리 인간의 영은 내 몸 속에 제한돼 있다라니까요. Sino que este Espíritu de Dios debe de morar dentro de nuestro cuerpo. 그 신목사 속에 영혼이 있잖아요. Porque dentro del pastor se encuentra su espíritu. 내 영혼이 몸 밖에 나가면 큰일 나. Si mi alma, si ese espíritu sale de mi cuerpo, estamos en gran problema. 그걸 보고 뭐라 하죠? ¿Qué le llamamos a esto entonces? 죽었다라는 단어를 씁니다. Que ha muerto. 내 몸속에 영혼이 있을 때 살아 움직이는 거예요. Solo cuando estamos conectados completamente en alma y en cuerpo, pues nos podemos mover, podemos vivir. 그 말은 구원받을 시간표는 내가 살아있는 날 동안에만 가능하단 말입니다. Esto significa que solamente aquellas personas que son salvas pueden estar dentro de ese camino correcto. 즉 육체 속에 내 영혼이 있을 때만 구원받을 기회라. Entonces, cuando estamos dentro de este cuerpo físico es que tenemos esa oportunidad de recibir la salvación. 가톨릭은 이상한 교리를 쓰거든요. Los católicos a veces tienen algunas enseñanzas un poco erróneas. 우리는 죽으면은 천국 아니면 지옥 그렇게 나눠지잖아요. Porque ellos dicen que existe un nivel medio entre el cielo y el infierno. 가톨릭은 중간에 연옥이라고 했어요. Nosotros, nosotros reconocemos que está el cielo y el infierno, pero ellos tienen ese purgatorio. 예, 살아있는 후손들이 기도를 잘하고 헌금을 많이 하면 천국 간다. 이거 맞아 죽을 짓이라. Que porque las personas que estén vivas, que estén orando por aquellos que hayan muerto, si hacen buenas obras, esas personas que están en el purgatorio irán al cielo. Eso es algo por lo que deben de recibir desastres. 죽으면 끝나는 거예요. Cuando morimos ya es el final. 그래서 하나님을 만나는 길이 있습니다. Pero hay un camino para encontrar a Dios. 영이신 하나님이 인간을 구원하시려고 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. Para poder salvar al ser humano, Dios que es espíritu vino en cuerpo de persona. 왜? ¿Por qué? 지구상에 어떤 사람도 원죄를 가지고 태어나기 때문에. Porque todas las personas, todos los seres humanos han nacido con ese pecado original. 아담의 후손은 전부 다가 죄인입니다. Toda la posteridad, todos los descendientes de Adán están caídos en ese pecado. 윤리 도덕적인 죄보다 더 무서운 원죄. Más allá, más peligroso que ese pecado físico o material es el pecado 그래서 original. 이 땅에는 원죄를 해결할 자가 없어. Entonces no hay en este mundo quien pueda resolver ese pecado original. 그러면은 죄 없는 분이 오셔야 되잖아요. Entonces debe de venir alguien que no tenga pecado, ¿verdad? 그래서 영이신 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. Por eso es que Dios, que es espíritu en cuerpo de persona, vino a esta tierra. 그리고 말하기를 메리 크리스마스라는 단어를 씁니다. En este caso es cuando se usa la palabra que es Feliz Navidad en inglés, Merry Christmas. 그분이 바로 예수 그리스도예요. Porque ese es Jesucristo. 그분은 죄가 없습니다. Él no tiene pecados. 그분은 생명을 주시는 영이신 하나님입니다. Él es Dios que vino a darnos esa vida en Cristo. 즉 하나님이면서 사람이신 예수 그리스도. Y siendo Dios, vino en cuerpo de persona como Jesucristo. 그래서 그리스도 그분은 신성과 인성을 가지신 분이야. Por eso es que Cristo tiene tanto pues lo físico como lo espiritual con él. 그래서 우리가 말하기를 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Por eso es que nosotros decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그래서 내가 믿는 구원자를 제대로 알아야 되잖아요. Entonces yo debo de conocer correctamente en quién creo, en ese Salvador. 예수 그리스도는 우리 인생 모든 근본 문제를 해결하신 분이에요. Porque este Cristo es aquel que resolvió estos problemas fundamentales de toda mi vida. 그래서 여러분 오늘 복음을 제대로 아셔야 됩니다. Entonces hoy ustedes deben de conocer correctamente del Evangelio. 한마디로 말하면은 복음이란 예수가
그리스도다. 이게 가장 정확한 고백이에요. En una palabra, la confesión de fe más correcta debe ser que el Evangelio es Jesucristo. 예수는 이름입니다. 그죠? Jesús es el nombre, ¿verdad? 이름 뜻 자체가 구원자예요. El nombre en sí, su significado es Salvador. 그 예수님이 하신 일이 뭐냐 말입니다. Entonces, ¿cuál es el trabajo, la obra que hizo este Jesús? 그리스도의 일을 하신 분이에요. Él hizo el oficio de Cristo. 근데 거의다가 이 내용을 잘 몰라요. Pero más allá de eso, las personas no conocen el significado. 그냥 마지막에 기도할 때 예수 그리스도 이름으로 기도하면 이렇게만 알지 실제는 잘 몰라. Porque las personas conocen, sí, cuando oran, oran en el nombre de Jesucristo, pero más allá de eso no entienden el contenido. 저도 그랬으니까. Porque yo era así también. 적어도 내가 믿는 분 어떤 분인가 알아야 되잖아요. Entonces, así como yo, ustedes deben de conocer quién es ese en el que creo. 예수님이 이 땅에 오신 목적을 말하는 거예요. Es hablar de ese objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra. 그리스도의 일을 하기 위해서 오신 것이다. Él vino a hacer el trabajo de Cristo. 그리스도란 말은 기름 부음을 받은 자란 뜻입니다. Cristo en sí significa aquel que fue ungido en aceite. 예수님 오시기 전 선지자, 제사장, 왕 이 세 직분자가 기름 부음을 받아야만 하나님의 일을 하는 거예요. Antes de que llegara Jesús, solo los profetas, sacerdotes y reyes ungidos en aceite podían hacer esas funciones. 그 말은 예수님은 선지자, 제사장, 왕의 일을 하기 위해서 오신 거야. Eso significa que Jesús vino a hacer ese oficio de sacerdote, de profeta y de rey. 그럼 그 세 가지 직분 일이 뭔데요? Entonces, ¿cuáles son las obras o el trabajo de estos tres oficios? 예수님은 참 선지자입니다. Porque Jesús es ese absoluto profeta. 그 말은 하나님 떠난 인간에게 하나님 만나는 참된 길을 여신 선지자라. Es ese profeta que volvió a restaurar el camino para poder encontrar a Dios. 저는 이거 모르고 옛날 어릴 때요 고등학생 때만 산에 가서 진짜 기도 많이 했습니다. Yo sin conocer esto cuando era joven, pues oraba sin cesar siempre. 하나님 한 분만 만나게 해주세요. Dios, permíteme encontrarte aunque sea una vez. 미쳤지. Era 이게 algo 이제 loco, 신비주의라. porque estaba cayendo en misticismo. 이게 내가 제대로 못 교육을 못 받은 거지. Significa que no había entendido había recibido educación 이게 correctamente. 내가 갈급하단 말이잖아요. Entonces significa que yo estaba en esa aflicción. 우리나라 산 많아요. Así hay muchas personas. 이왕 올라간 거 제일 높은 산에 올라갑니다. Iba a esas montañas que hay muchas en Corea y 산 a la 꼭대기에 cima. 올라가요. Estaba en la cima de la 그럼 좀 더 montaña. 하늘과 또 가깝다 이런 데 의미가 있으니까. Porque pensaba que estaba más cerca de Dios. 이 미친 거지. Estaba loco. 영이신 하나님을 이해를 못한 거야. No estaba entendiendo de este Dios que es 이제 espíritu. 밤에 올라갑니다. Iba en la noche 무섭거든요. y era muy de mucho 무서우니까 miedo. 소리를 또 크게 질러. Y cuando porque tenía miedo, ¡Suya! pues gritaba más alto, Señor, 한 분만 보게 해달라고. permíteme verte una vez. 봤으면 큰일 날 뻔했어. Si lo hubiese visto, estaba en gran 봤으면 내가 problema. 이제 정신병 가야 되는 거지. Tendría que haber estado yo en un hospital psiquiátrico ahora. 하나님 만나는 길이 예수 그리스도인데 Porque el camino para encontrar a Dios es 이걸 Jesucristo. 교회에서 말을 안 한다니까요. Pero de esto la iglesia no habla. 그냥 예수 믿으라 구원받는다 이렇게만 알았어. Simplemente pensaba que, si creo en Jesús, pues ya recibí salvación. 예수님은 하나님을 만나는 참 선지자 되십니다. Pero Jesús se convirtió en ese absoluto profeta que nos abrió el camino para encontrar a Dios. 예수님은 모든 인간의 원죄, 자범죄, 우상 숭배죄를 해결하신 참 제사장이라. Es ese absoluto sacerdote que pudo terminar todos esos pecado original, todos los pecados del mundo y todos esos legalismos. 내가 이걸 몰라가지고요. 교회만 가면은 용서해달라고 하는. Porque yo no conocía de esto, yo iba y estaba rogando por perdón en la iglesia todo 일단 el tiempo. 눈물을 지어 짭니다. Siempre estaba llorando. 하나님 이 죄인을 용서해 주시옵소서. Dios, ahora perdóname. 지난날 친구하고 싸웠습니다. 용서해 주시옵시고. Yo la semana pasada me peleé con un amigo, perdóname. 아버지 호주머니 DB가 돈 훔쳤습니다. 용서해 주시고. Le robé un poco de dinero del bolsillo a mi padre, perdóname. 기가 찬 거야. Es algo increíble.
죄에 대한 개념도 모르는 거예요. No, ni siquiera conocía o tenía un estándar 저는 criterio para el 그때 pecado. 자범죄만 알았지 우상 숭배죄와 원죄는 전혀 몰랐어요. Porque simplemente conocía lo que era el pecado actual, pero no sabía ni conocía nada acerca de lo que es el pecado original. 늘 십자가 보면 내 죄, 자범죄만 용서해달라고 하는 거예요. Entonces cuando miraba la cruz simplemente pensaba en mis pecados, en esos pecados actuales que estaba cometiendo. 그런 사람 많습니다. Hay muchas personas así. 죄를 지어라 말이 아니고 No es, pero peca tú entonces. 모든 죄의 출발은 원죄예요. Sino que el comienzo de todo el pecado es el pecado 아, original. 내가 선악과 안 따먹었잖아요. Pero es que yo no me comí la manzana. 인간의 조상 아담 하와의 그 죄로 말미암아 모든 사람은 원죄인이에요. Porque a través de ese pecado que cometieron desde Adán y Eva, todos hemos caído en el pecado 그 original. 원죄로 말미암아 나타나는 게 자범죄고 우상 숭배죄예요. Y todo ese pecado original, todo lo que surge después de él, pues vienen los pecados actuales, los pecados que 그래서 cometemos todos los días. 근원을 해결해야 되잖아요. Entonces debemos encontrarlo por la fuente. 그래서 구약에는 피, 신약에는 Y 십자가입니다. por eso se refleja en el Antiguo Testamento como la sangre y en el Nuevo Testamento la cruz. 세례 요한이 말했습니다. Lo dijo Juan el Bautista. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님을 보면서 한 말이에요. Porque él mirando a Jesús le dijo, aquí viene el Cordero que cargará con todos los pecados del mundo. 구약 시대 때는 죄 문제를 해결하기 위해서는 늘 어린 양 짐승의 피를 들였잖아요. Para poder solucionar esos pecados que se veían en el Antiguo Testamento, terminaban dando la ofrenda de sacrificio del Cordero. 지금 구약 시대라면 까띠 늘 예배 들어갈 때 뭐 짐승 하나 가지고 와야 돼. Pero vamos a pensar que entonces Katy a la hora de dar el culto tiene que traer ese Cordero para dar el sacrificio de 까띠가 sangre. 직접 짐승을 잡아야 된다니까요. Katy, tienes que atraparlo tú 잡아가 directamente. 제사장 내게 바쳐야 돼. Y tienes que llevárselo al sacerdote para que lo haga. 인연이 죽어야 되는데 나 대신에 이 양을 드립니다. 까띠 그렇게 예배를 드려야 된다니까. Significa que en ese momento, a la hora de dar el culto, tenías que decir, ese sacerdote decía, en lugar de ella, este cordero está cargando con esos pecados. 레위기서에 놉니다. Sale en el libro de Levíticos. 피 흘림이 없으면 죄 사함이 없다 그랬어요. En el momento, si no se derrama la sangre, pues no había perdón de pecados. 피가 곧 생명이잖아요. Porque la sangre significaba la vida. 우린 지금 예배 들어갈 때 어떻게 합니까? Cuando vamos al culto ahora, ¿qué hacemos? 아리를 소 한 마리 데려갑니까? Cuando vas al culto, Ariel, ¿llevas una vaca? 그럼 미친놈이야. Si no estás loco. 지금은 예수 그리스도 그 이름 들고 나간다니까요. Vamos con el nombre de Jesucristo a dar el culto. 왜? ¿Por qué? 예수님이 십자가에서 대신 피를 흘렸잖아요. Porque por nosotros, Jesús en la cruz, Él derramó esa sangre. 죄가 없으신 예수님이 Jesús que no tenía pecado. 인간의 모든 죄 문제를 대신 담당을 했다니까. Él se hizo cargo de todos esos pecados que tenía el ser humano. 그래서 나 대신 피 흘리신 예수 그리스도. Entonces ese Jesucristo que derramó la sangre en mi lugar. 그분이 친히 인간의 모든 죄 문제를 대속 제물로 바쳤다니까. Significa que Él se entregó como sacrificio vivo para cada uno de los seres humanos. 그래서 죄 문제를 해결하신 참 제사장. Por eso es que es ese absoluto sacerdote que resolvió el problema del 그는 pecado. 우리는 오직 예수가 돼야 돼요. Por eso es que nosotros debemos de ser solo Jesús, 맞잖아요. ¿verdad? 나를 구원시킨 분은 예수 그분밖에 없어요. Porque solo hay alguien que me entregó a mí la salvación y ese es Jesús. 그래서 예수 그리스도를 깊이 알아야 돼요. Por eso es que debemos de conocer profundamente de Jesucristo. 예수 그리스도 모르고 교회 열심히 다닌다. 아주 나쁜 놈이에요. Si ustedes asisten a la iglesia pues, sin conocer de Jesucristo, son como cualquier otra persona. 우리의 모든 중심과 대상은 예수 그리스도입니다. Todo el centro de nuestra alabanza, de nuestro culto, debe de ser Jesucristo. 결국 하나님을 떠나게 만들고 죄를 가져다 준 존재가 사단이야. Porque ese ser que nos hace estar alejados de Dios, que nos hace caer en todos esos pecados, es Satanás. 이 사단이 하나님 떠나게 만들었잖아요. Satanás fue el que nos ha hecho estar alejados de Dios. 이 사단이 지금도 활동하거든요. Pero Satanás incluso el día de hoy está obrando.
저도 못 이겨요. Yo no lo puedo ganar. 왜? 사단은 영적인 존재이기 때문에. Porque Satanás es un ser espiritual también. 근데 시달리는 사람은 귀신이 보이거든. Las personas que son atormentadas espiritualmente ven los demonios. 정상인은 귀신이 안 보입니다. Las personas que están normal pues no pueden ver esto. 까티 귀신 한 번도 본 적이? ¿Has visto demonios? 이제 죽을 때 되면 이제 나타나요. Dicen que cuando estamos a punto de morir puede que los 사람이 vean. 죽게 되면은 영안이 열립니다. Porque cuando la persona está al punto de morir, pues abre sus 생명을 ojos 가진 espirituales. 사람에게는 천사가 딱 보여요. A esas personas que tienen vida pueden ver a los ángeles. 지금 천사 보면 그 정신병 가야 되고. Si vemos ángeles ahora, estamos en gran problema. 복음이 없는 사람은 죽을 때 귀신이 보입니다. Pero las personas que tienen esos ojos espirituales y estaban a punto de morir pueden ver que si no tienen la 제가 vida 직접 están los 들었고 demonios. 봤잖아요. Yo lo he escuchado directamente. 90 몇 세 된 할아버지인데 자기 침대에도 화장실에 전부 다 귀신을 보인다. Él estaba internado en un hospital de más de 95 años y veía que en la cama, en el baño, estaban esos demonios. 손사래를 치는 거예요. Estaban como 뭐 saludándolo. 무섭다면서. Y él le decía que tenía miedo. 왜 그러세요? ¿Por qué? 벽에 귀신이 막 온다는 거예요. Porque decía que veía a esos demonios venir desde las paredes también. 그분이 죽을 때 다 됐단 말이에요. Significa que él estaba a punto de 근데 morir. 이제 만약에 막 지금 살아있는데 막 귀신이 보인다. 그거는 진짜로 사단이 잡힌 사람이 맞아요. Si ahora, si no estás en esa situación y estás diciendo que ves demonios, es porque estás siendo atormentado por Satanás. 근데 상상외로 그렇게 시달린 사람이 많습니다. Pero realmente hay muchas personas que son atormentadas así, 꿈에 막 악몽이 막 나오기도 하고요. que incluso le salen en pesadillas. 막 가위 눌림 당하기도 하고요. Parece que están siendo atrapados en esas parálisis 어떤 del 사람 sueño. 막이 소리가 들려 귀신 소리. Incluso los escuchan. 심지어는 심한 사람은 눈으로 직접 봐. Incluso aquellas que están aún más atormentadas lo ven propiamente con los ojos. 사단에 잡힌 거죠. Están siendo atrapados por Satanás. 자살은 아무나 하는 게 아니에요. Suicidarse no lo hace cualquiera. 잡혀야 자살한다니까. Cuando están siendo atormentados es que se suicidan. 수요일 날 오전에 또 다락방 하는데 이번엔 자살 시도해가지고 살아난 사람이라. Los miércoles yo hago el darakban con otra persona que él ha intentado varias veces 이번에 suicidarse. 장애인 등급받았더라고. Incluso ha tenido que recibir rehabilitación en la 40대예요. mano. Y está en sus 40 y algo. 이유가 있었겠죠. Obviamente debe haber una razón. 경제 문제. Por problemas 너무 económicos. 힘든 거야. Vino ese tormento a él. 그러면 쿠바는 자살 억수로 많이 해야 돼. Entonces en Cuba debería haber muchos suicidios, ¿verdad? 경제가 좀 힘들다더라고. Porque la economía es muy difícil. 이번에 하는 말이에요. Pero esto lo dice él. 한 달 동안 귀신이가 자기가 스스로 완전 목숨 제가 잡혔습니다. Por más de un mes él sentía que estaba siendo atormentado por los demonios. 내가 왜 껐는지도 모르겠다더라고. Ni siquiera sabía por qué se cortaba. 사단. Satanás. 그 사단 세력을 무너뜨리신 참된 왕. Es ese absoluto rey que puede destruir toda la autoridad de Satanás. 그래서 참 선지자, 참 제사장, 참 왕 이걸 합친 것을 보고 그리스도라고 말을 합니다. Por eso es que cuando decimos de Cristo es porque nos referimos a que es el absoluto profeta, sacerdote y rey. 이 그리스도의 일을 하신 분이 누구냐? 예수. El que hizo este trabajo de Cristo es Jesús. 그래서 우리가 말하기를 예수는 그리스도. Por eso es que decimos Jesús es el Cristo. 또 반대로 그리스도는 예수. Y por eso que también podemos decir Cristo es Jesús. 오직을 말하고 유일성을 말하는 것입니다. Estamos hablando de solo y de lo único. 저는 직접 다락방할 때 이 사람을 내가 만나서 일어난 일을 말하는 거예요. Voy a hablarles de una experiencia que tuve haciendo darakban con una persona. 성경을 10번 읽었대요. Dice que ha leído la Biblia alrededor de 10 veces. 성경 지식은 많아요. Significa que tiene mucho conocimiento de la Biblia, 구원 몰라요. pero no conoce de la salvación. 천국 갈 수 있다? 몰라요. No sabe siquiera si puede ir al cielo. 아무리 성경을 많이 읽어도 No importa cuánto leas la Biblia. 내가 아무리 예배를 많이 드려도 No importa cuánto des el culto. 내가 아무리 기도를 많이 해도 No importa cuánto ores. 예수 그리스도 모르면 가짜예요. Si no conoces de Jesucristo, es falso. 다시 말하면은 사람이 뭘 알아도 제대로 알아야 되잖아요. Porque las personas para conocer algo deben de saberla 이 correctamente. 성경 66권은 하나님의 말씀입니다. Estos 66 libros que tiene la Biblia es la palabra de Dios. 성경에 주제가 있잖아요. Pero hay un contenido y un tema de la Biblia. 구약은 메시아,
En el Antiguo Testamento es el Mesías 신약은 그리스도, y en el Nuevo Testamento es Cristo. 구약은 피, En el Antiguo Testamento la sangre, 신약은 십자가. Nuevo Testamento la cruz. 그 공통되는 분이 누구죠? ¿Y qué es lo que tienen en común? 예수 그리스도. Jesucristo. 사단은 어쨌든 간에 예수 그리스도를 모르도록 계속 가로막습니다. Porque Satanás hace todo lo que tiene en sus manos para que nosotros desconozcamos de 성경 Jesucristo. 공부 열심히 하게 만들고 그리스도 놓치도록. Hace que estudiemos fervientemente la Biblia, pero que perdamos a 기도 Jesucristo. 열심히 하게 만들고 그리스도 모르도록. Que oremos constantemente, pero que perdamos a Jesucristo. 그거 제 이야기예요. Porque esto lo digo yo personalmente. 아니, 고등학생이 새벽기도 나가지. Estos estudiantes, 수요예배 나가지. era estudiante de secundaria y 금요기도 iba 나가지. a la oración de la 주일날 madrugada, 예배드리지. a todas las oraciones y cultos asistía en la 믿음 iglesia. 좋잖아요. Mi fe debe ser muy 드러나는 거 grande. 보고 아 신종백 저 학생 믿음 진짜 좋다고. Incluso me reconocían como, este estudiante de Sin Beck es muy bueno. 아니 고등 시절 때 금식기도 했다니까요. Incluso hacía el ayuno. 산에 가서 기도 열심히 했습니다. Iba a la montaña y oraba 그러면 나무 fervientemente. 뿌리 잡으면서 쥐야 이렇게 하고. Me aferraba a las ramas de los árboles y decía, Señor. 예칼에 해보면 방언도 했다니까요. Incluso hablaba en lenguas. 방언 통변도 막 Y estaba como confesando 신비주의 siempre. 했다니까요. Sí, estaba caído en ese misticismo. 근데 나는 되는 일이 없어. Pero no nada me funcionaba en la vida. 사람이 산에서 많고 하면 집었어요. 그래도 뭐 해소는 됩니다. Incluso pues, parecía como que yo podía interpretar lo que estaba sucediendo. 밤새도록 기도해보세요. 목 쉬거든요. Porque estaba en oración toda la noche, a veces perdía la voz incluso. 교회 가서 목사님. Iba a la iglesia y decía, 목이 쉬는 거야 pastor, 이제. porque no me 그걸 말해. funcionaba. 저 참 학생 진짜로 참 믿음 좋다. Entonces el pastor decía, este estudiante tiene muy buena fe, 기도하지. porque oraba. 방언하지. Incluso hablaba en lenguas. 신비주의 하지. Me caía en misticismo. 어느 날 교회 그만뒀어. Pero un día dejé de ir a la iglesia. 그러니까 열심이야 열심. Significa que lo hice fervientemente. 좋게 말하면 종교성이 강한 거예요. En otras palabras, es que mi vida religiosa estaba siendo la 진짜 correcta. 문제 만나니까 없어. Y cuando vino un problema de verdad, desaparecí. 한참 헤매다가 돌아왔다니까요. Y luego de vagabundear, pues regresé. 그런 사람들 많습니다. Hay muchas personas así. 누구 잘못일까요? ¿De quién es la culpa entonces? 일단 정확한 복음을 말하지 않은 교회 책임. Es la culpa principalmente de esa iglesia que no habló correctamente del evangelio, 사단의 역사. de las obras de Satanás. 그래서 내가 그런 과정을 겪었기 때문에 오직 예수 그리스도만 말해야 되는 것이다. Por eso, porque yo pasé por todas esas experiencias, es que yo puedo decir que hay solo que hablar de solo Jesucristo. 교회 다녀도요. 내가 구원받았는지 또 받아도 확신 없는 사람은 엄청 많습니다. Que aunque yo asista a la iglesia, hay muchas personas que aunque hayan recibido salvación, ni siquiera saben, no tienen seguridad de 내가 eso. 뭘 해야만 하나님 자녀 아닙니다. Que yo porque haga algo soy hijo de Dios, no es así. 신분. Es la identidad. 내가 자녀가 맞다면 가만히 있어도 응답 와지는 게 맞잖아요. Si yo soy verdaderamente su hijo, aunque esté quieto, pues vendrán las 그 respuestas. 사랑이 너무 이제 알게 되면 이제 내가 하나님께 이제 헌신하는 거지. Porque yo conozco y identifico bien ese amor que tengo, pues obviamente 난 그걸 deseo 모르고 hacer la 열심히 ofrenda. 했는데 나중에 막 자빠졌잖아. Porque obviamente si lo intento hacer desde el principio sin conocer de esto, pues termino perdiendo fuerza. 어제 우리 결혼 기념식이었거든. Ayer fue nuestro aniversario de bodas 또 얼마 전에 또 어버이날이었잖아. y también fue el Día de los Padres aquí en Corea. 우리 아들이 다 해주더라고. Nuestro hijo pues nos hizo varios regalos. 그 정상이잖아요. Eso es lo normal, ¿verdad? 키워줬는데 Porque yo lo crié. 부모님에 대한 감사를 아는 거지. Significa que él conoce, está agradecido con los padres. 하나님의 사랑을 알고 그리스도에 대한 이 비밀을 안다면은 나는 헌신이 되어지잖아요. Aquel que conoce del verdadero amor de Cristo y disfruta de él, pues obviamente, naturalmente va a querer ofrendar. 내가 받은 은혜가 너무 많기 때문에 하나님께 감사드리고 막 하고 싶잖아요. Porque sabe y está en agradecimiento por esto, va a salir esa acción de 아니, gracias. 구원도 모르고 은혜도 모르는데 열심히 해서 나중에 싸웁니다. Pero si no conoce de la salvación, si no conoce de Cristo, pues al final terminarán 그래서 peleando. 모든 기준은 예수 그리스도입니다. Por eso es que todo nuestro criterio debe de ser Jesucristo. 그 예수 그리스도를 제대로 알고 영접하는 것이 바로 하나님을 만나는 것입니다. Conociendo correctamente de este Jesucristo, aceptándolo, es que le llamamos encontrar a Dios. 예수님이 직접 말씀하셨잖아요. Porque el propio Jesús lo dijo. 내가 곧
하나님 만나는 길이고 진리고 생명이라고. Yo soy ese camino, esa verdad y esa vida para encontrar a Dios. 예수님 말씀하셨잖아요. 십자가에서 내가 다 끝냈다. Porque el propio Jesús lo terminó todo allí en la cruz. 우리의 모든 과거, 현재, 미래 문제 끝냈단 말입니다. Todos los problemas del pasado, presente y futuro fueron terminados allí. 예수님이 사단을 완전 박살냈어. Él destruyó completamente la autoridad de Satanás. 그 예수님을 영접할 때 내 안에 성령이 계시는 겁니다. Al aceptar de este Jesucristo, pues viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. 로마서 보니까 우리를 어렵다 하신 이는 하나님이시니 Porque si vemos en Romanos dice que aquello que nos hace justo es Dios. 왜 우리가 죄인인데 의인입니까? Porque nosotros pasamos de ser pecadores a justos. 죄를 안 짓기 때문에 Porque no cometimos 아니에요. pecados. No, no es así. 예수 믿음으로 말미암아 우리를 의인 삼는다 그랬습니다. Solo por la fe en Jesús es que hemos hecho justos. 신목사 죄인이에요, 죄인. Porque el pastor Shin es un pecador. 근데 예수님 내 모든 죄를 해결했어. Pero Jesús resolvió todos mis pecados. 그래서 나는 죄인이지만 의인이라. Por eso es que aunque soy pecador, pero paso a ser 그래서 우리 justo. 신학적으로 이신칭의. 네. 다시 말하면은 그리스도를 믿음으로 말미암아 어렵다 하심을 받은 것이다. Esto significa, según la teología, que aunque hemos sido pecadores, pero por la fe y la justicia de Dios pasamos a ser justos. 한자 공부해야 돼. 네. 구원이란 사실은 굉장히 뭔 말이냐? 사단 권세가 나고 완전 끝났단 말입니다. Que yo haya recibido salvación significa que estoy completamente separado de la autoridad de Satanás. 오늘 세 번째 만남이에요. Hoy es el tercer encuentro. 보니까 예수 그리스도를 진실로 믿는다고 고백하고 영접하는 기도를 드리자. Es poder hacer esa oración de fe completamente para poder aceptar y confesar de este Jesús. 확인하는 건 나쁘지 않지요. Obviamente no es malo poder confirmarlo. 클라우디아 아버지가 이스마엘인데 클라우디아가 아빠 사랑해. 아빠가 기분 나쁘면은 계부일 가능성이 있어. Si Claudia le dice a su padre, le dice, padre, papá, te amo, pues, y él se molesta, pues es algo que lo que debe de ser examinado es él. 사랑하는 고백은 할수록 좋은 것이겠죠. Porque obviamente esas confesiones de amor entre más las hagas, mejor te 이 vas a 말씀 듣는 sentir. 여러분 가운데 예수님 이미 믿는 분도 계실 것입니다. Obviamente de los que están escuchando el mensaje el día de hoy, muchos de ustedes deben ya de creer en Jesús. 믿지 않는 분도 계시겠죠. Y obviamente debe haber otros que aún no crean. 이 시간에 En este 예수 momento, 그리스도를 여러분 마음속에 영접하는 기도를 한번 했으면 좋을 것 같습니다. yo deseo y creo que sería muy bueno que en este momento ustedes también puedan seguir con nosotros esa oración de confesión de Jesucristo. 다 같이 눈을 감으시고 Vamos a cerrar todos nuestros ojos 예수님 여러분 마음에 영접하는 기도를 한번 했으면 좋을 것 같습니다. y vamos a hacer esa oración juntamente para aceptar a Jesús. 스페인어로 통역을 듣고 따라서 기도하시기를 바랍니다. Deseo que ustedes, siguiendo la interpretación en español, puedan repetirlo ustedes también. 하나님께 감사드립니다. Gracias damos a Dios. 나는 죄인인 것을 고백합니다. Yo confieso que soy un pecador. 지금 이 시간 나의 마음의 문을 엽니다. En este momento abro mi corazón. 하나님을 만나는 길이 되시며 Dios que es el camino, Jesús que es el camino para encontrar a Dios. 제 문제를 해결하셨고 Ha resuelto todos mis problemas. 마귀를 이기신 Y que terminó y venció sobre Satanás. 예수 그리스도를 내 마음에 모십니다. Invito a Jesucristo a que venga a mi corazón. 영원토록 나와 함께하여 주옵소서. Mora conmigo por toda la eternidad. 나를 하나님 자녀 삼으심을 감사드립니다. Gracias te doy por hacerme tu hijo.
내 마음속에 영원토록 함께 하시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesucristo que estará en mi corazón por toda la eternidad. 아멘. Amén. 오늘 마음에 예수 영접한 순간 바로 신분이 하나님 자녀로 된 거예요. Hoy en el momento en que ustedes hagan esta confesión de fe, pues Dios viene a morar en su corazón. 저는 이거 모르고 열심히 했거든요. Yo sin conocer de esto, pues continuaba esforzándome, 참된 응답이 없었어요. pero no tenía verdaderas respuestas. 참된 평안함도 없었고. No tenía verdadera paz. 그 말은 제가 옛날에 종교생활 열심히 한 거지. Significa que me esforcé mucho, pero en mi vida religiosa. 우리는 종교인이 아니고 복음을 가진 사람입니다. Nosotros no somos religiosos, sino somos personas que tienen el evangelio. 그렇다면은 예수님이 내 안에 계신다면은 함께 한다는 증거가 있어야 됩니다. Entonces, si Jesús, si Dios está conmigo, pues debo tener esas evidencias. 바람이 불면은 나뭇잎이 팔랑팔랑 거리잖아요. Cuando el viento sopla, mueve los árboles de un lado a otro, ¿verdad? 그게 증거지. Eso es lo normal. 내 안에 예수님이 계시면은 증거가 나타나거든요. Si Dios está conmigo, pues obviamente vendrán esas cosas que lo demuestren. 성령이 여러분 속에 계시면은 그때부터 여러분을 인도하시고 날마다 선한 길로 인도하십니다. Si el Espíritu Santo mora en ustedes, pues cada día ustedes van a ver cómo guía ese camino. 그래서 제일 중요한 것이요. 하나님의 말씀을 올바르게 받는 건 굉장히 중요해요. Pero lo más importante es que si Dios está con ustedes, ustedes deben de ser guiados correctamente por la palabra de 우리 Dios. 신앙은 말씀 중심으로 가야 됩니다. Nuestra vida de fe debe de estar centrada en la palabra. 성경을 제끼고 내가 막 기도로서 모든 것을 푼다. 굉장히 위험한 사람이에요. Que dejemos de lado la Biblia, no la veamos y estemos enfocados siempre en esforzarnos en la oración. Eso es muy peligroso. 그럼 교회가 필요가 없단 말이에요. ¿Significa que no necesitan la iglesia entonces? 이번에 그 아프리카 부룬디 있는 목사님이 세계선교대 왔다 가시거든요. En la conferencia de misiones que tuvimos el pasado mes, vino uno de los pastores de África de la nación de Burundi. 이분이 현장에서 굉장히 전도를 많이 하시는 분이에요. Esta es una persona que hace mucho evangelismo allá en el campo donde 우리나라에 está. 첫 방문을 하신 거지. Y fue su primera visita a Corea. 우리 다락방 첫 선교대 때 왔단 말입니다. Y vino por primera vez a esa conferencia del movimiento de 원래 Arapán. 아프리카 굉장히 역동적이잖아요. En África normalmente ellos son bien activos. 이분이 말씀을 다 듣고 난 뒤에 중요한 포럼을 하시더라고요. Pero él luego de escuchar la palabra hizo un foro muy importante. 내가 가게 되면은 모든 프로그램을 다 없애야 되겠다. Yo cuando regrese debo de hacer que todos esos programas que tenía desaparezcan. 그리스도 이 복음 메시지만 해야 되겠다. Debo de hacer solo este mensaje del Evangelio de Cristo. 목회자가 그렇게 고백하는 건 쉽지 않아요. 하거든요. No es muy fácil para un pastor hacer este tipo de confesión. 이분이 복음을 제대로 알아듣는구나. Realmente esta persona ha entendido correctamente el Evangelio. 그렇습니다. Es así. 말씀을 알아듣는 사람이 있어요. Hay personas que realmente entienden la palabra. 제일 힘든 사람이 있습니다. Hay personas que también tienen problemas y dificultades. 안다는 사람. Las personas que dicen saberlo todo. 그 성경 10번 읽었다는 사람. En las personas que dicen saberse 내가 뭐 todo el 말하면 contenido de la 나 그거 Biblia. 알아요. 하잖아. Y que tú les hablas de la Biblia y te dicen, ya yo lo sé. 뭐 하면 안다는 거라. Aunque no les hables nada, pero te dicen, ya lo sé. 속으로 내 욕을 했지. 자식아 뭘 알아? Y yo quiero maldecirlos interiormente, decirle, ¿qué sabes? 그리스도 몰라요. No saben de Cristo. 구원받는지도 몰라. No saben si han recibido la salvación. 기도 응답도 없어. No tienen respuesta a esa 교회도 안 oración. 다녀요. Ni siquiera van a la iglesia. 그게 아는 거예요. ¿Y eso es saberlo? 모르는 거야. Obviamente no saben. 안다는 게 뭔데요? ¿Qué es saberlo? 지만 아는 거야 하나님을. Obviamente ellos dicen saberlo. 그게 가장 무식한 거예요. Pero eso es lo más ignorante. 나는 아리엘을 알아요. Yo conozco a Ariel, 근데 진짜는 몰라요. pero realmente no sé quién es. 대화를 많이 해봤나? ¿Has conversado mucho? 잠을 같이 자봤나? ¿Han dormido 몰라. juntos? No. 그러니까 나도 아리엘을 알고 아리엘도 나를 사실은 모르잖아요. Obviamente yo conozco a Ariel, pero Ariel no sabe nada de mí tampoco. 제가 만약에 하나님 나는 하나님 알아 했는데 하나님이 네 누구 이러면 제일 골치 아픈 거야. Porque lo más peligroso es decir, ay Dios, yo sé de ti, yo conozco de ti. Y Dios va a decir, ¿qué sabes de mí? 그 안다는 그 기준 중매가 바로
예수 그리스도란 말입니다. Nuestro criterio y nuestro estándar debe de ser siempre Jesucristo a la hora de decir que conocemos a 아무리 Dios. 기도 많이 해도 그리스도 아우. 모르면 그거는 가짜예요. Aunque oremos mucho, si no conocemos de esto, pues será falso. 우리가 이제 하나님의 자녀가 맞다면은 하나님의 인도를 받아야 되잖아요. Si realmente somos hijos de Dios, debemos de recibir la guía de Dios, 주일 ¿verdad? 메시지에 언약궤 따라가라고. Así como lo dijo el mensaje del púlpito el domingo, sigue el arca del 예, pacto. 하나님의 말씀을 따라가야 돼. Es seguir la palabra de Dios. 근데 옛날에 또 이제 그 전도사인데 이 권사님은 또 꿈을 또 꾸는 거야 또. 아, Hubo una senior diaconisa de la iglesia que cuando yo era asistente de pastor vino a decirme, pastor, tuve un sueño. 전도사님 꿈에 하나님이 아이고 주여. Y vino, pastor, tuve un sueño con Dios. Y yo le dije, ¿por qué? 그럼 이거 성경 안 돼 필요한데 그러면. Entonces, ¿para qué necesitas la Biblia? 그럼 목사가 필요 없는 거예요. No necesitas de los pastores. 제가 신비주의하는 장로님을 만났거든요. Yo incluso conocía a un anciano que pertenecía a una de las religiones 기도하면요, 야, 기도를 너무 잘했어요. místicas y que él hacía muy bien la oración. 목사님도 은혜 받을 정도야. Hasta al punto de que los pastores recibían gracias de su oración. 방언 통변 막 얼마나 은사를 많이 받았는지. Él recibía mucha gracia porque incluso podía interpretar las otras lenguas que se hablaban. 그분한테 가서 막 기도도 받고 이랬거든 고등학교 때. Cuando había estudiantes que iban a que ese anciano orara por ellos. 신비적인 능력이 나타나니까. Porque veían que se levantaba poder de ese misticismo. 그 장로님 댁을 한번 가봤거든요. Incluso fui a su casa. 집은 사는 게 엉망이야. Pero la casa era un desastre. 뭐 그게 기준은 아닌데. Obviamente ese no es que sea 이번에 신비적 능력 estándar. 하다 보니까 교회에서만 초청해서 막 이제 간증도 하고 이러더라고요. Pero porque él recibía ese poder, incluso lo invitaban a dar lecturas dentro de la iglesia. 나중에 듣기로는 강단에서 간증하다 쓰러졌다더라고. Y en medio de una de esas oraciones que él estaba, pues dice que se desmayó. 그렇습니다. 복음 말씀 이외에 다른 것 한다? 그 굉장히 위험한 사람이에요. Que estés enfocando tu evangelio en otras cosas que no sea la palabra es muy 하나님의 peligroso. 말씀은 살아있다 그랬습니다. Porque la palabra de Dios es viva, lo dice. 사도의 가르침을 받아. Dice, siguiendo la enseñanza de los apóstoles. 목사 말을 따르라 말이 아니라 강단 말씀의 흐름을 타라 말입니다. No es seguir las palabras de los pastores, es seguir la palabra que es confesada en el púlpito. 복음 말씀 받을 때 영이 살아납니다. Porque a la hora de recibir la palabra del evangelio, nuestro 또 espíritu vive. 죄를 해결할 때에 성령의 인도를 받습니다. Al ver que nuestros pecados son resueltos, podemos 여기서 seguir 말하는 esa guía del 죄는 espíritu. 4번째를 말하겠지요. Estamos hablando de recibir esa llenura del 자, espíritu. 그래서 진짜 하나님 자녀된 사람은 기도가 필요합니다. Entonces, las personas que pueden entender esto necesitan de la 저는 oración. 옛날에 그리스도 복음 모르고 열심히 기도했거든요. Porque yo antes, sin conocer de Cristo, yo estaba siempre esforzándome en la oración. 그게는 종교적인 기도. Pero obviamente esto era religión. 한풀이는 되는데 응답 없어. Aunque orara mucho, no tenía respuestas. 근데 우리를 놓친 사단은 계속 졸게 귀신을 시켜서 계속 방해합니다. Pero este Satanás que tiene control de estas cosas espirituales intenta impedirnos todo 그래서 esto. 우리 보고 성령 충만 받으라거든요. Por eso es que Dios nos dice, reciban la llenura del Espíritu Santo. 성령 충만 기준이 있습니다. Hay un estándar, un criterio para recibir esta llenura. 결과가 있단 말이에요. Significa que hay una 그 conclusión. 결과가 나를 통해서 사람이 살아납니다. Significa que a través de esa conclusión, a través de mí, yo debo de hacer que otros vivan. 문이 열립니다. Que se abran las puertas. 전도의 문이 열립니다. Que se abran las puertas del evangelismo. 성령 충만 받으면 힘 생기거든요. Porque recibir la llenura del Espíritu Santo 일단 es recibir la 자신을 guía. 이겨요. En otras palabras, se puede 저는 ganar. 옛날에 내가 나를 못 이겼어. Se puede ganar a uno mismo. Yo antes no tenía fuerza para ganarme a mí 내가 mismo. 나를 보면 너무 불쌍하고 막 밉더라고. Cuando yo me veía a mí mismo, me sentía muy triste, incluso me odiaba. 내 모습 본 게 막 하여튼 마음에 안 들어. Porque cada vez que me veía, no me agradaba mi reflejo. 제가 지금 부족하지만 내가 나를 보면 어찌 저리 잘생겼고 하니까 막 멋있고. Pues ahora, aunque todavía tenga muchas faltas, pero me veo y siento que soy muy apuesto. 왜? 내 존재 가치를 안다는 말이죠. ¿Por qué? Porque conozco el valor que tengo yo. 부족하지만 목사고. Aunque tengo muchas faltas, pero soy 부족하지만 pastor. 하나님의 자녀고. Aunque tengo faltas, pero soy hijo de 부족하지만 Dios. 전도자고. Aunque tengo faltas, pero soy evangelista. 성령 충만 받으면은
세상을 이깁니다. Cuando reciben la llenura del Espíritu Santo, ustedes podrán ganarle 더군다나 al 사단을 mundo. 이깁니다. Ustedes podrán ganarle a Dios, a 하나님이 Satanás. 진짜 나와 함께 하심이 맞다라면은 전도의 문 열립니다. Si Dios realmente está con ustedes, las puertas del evangelismo serán 오늘 abiertas. 이제 4시 되면 또 러시아 비대면 하잖아요. Ahora a las 4 tenemos el otro Darakpan con Rusia. 또 한 사람 또 들어온다더라고요. Y van a entrar otras personas. 그러니까 온 사방 천방 돌아다닌대. Y aquí vienen estos niños y comienzan a estar dando vueltas por todo el 이게 lugar. 가보고 저기 가보고 막 갈급하다 말이 되겠죠. Incluso hay algunos de ellos que sus padres están en una iglesia o van a otra y están así moviéndose. 오늘 선을 한 번 본대요. 내 메시지를 들어보고 마음에 들면 들어오고 Porque incluso es como que están probando si el mensaje les gusta, vienen, si no les gusta, pues no vienen. 갈급한 사람이 많다는 말이 되겠죠. Eso significa que hay muchas personas sedientas, deseosas de escuchar la palabra. 하나님이 살아계신 결과들이 날로서 계속 녹이 되었습니다. Entonces podrá continuar saliendo esa conclusión de aquellas personas que entienden la palabra de 여러분이 Dios. 요한복음 14장 6절을 이해하셔야 됩니다. Deben de entender lo que dice Juan 14. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. Y nadie podrá venir al Padre sino por mí. 오늘 제목이 어떻게 하나님을 만날 수 있습니까? Entonces, ¿cómo puedo yo realmente encontrar a Dios? 예수 그리스도. Con Jesucristo. 그분만입니다. Solo a través de Él. 그리스도 아니고 하나님을 만나지 못한 사람은 삶 자체가 불안한 거예요. Las personas que no pueden encontrar a Dios porque no conocen de esto, su vida en sí es un desastre. 삶이 방황이라. Porque su vida les será de estorbo. 그래서 그 속에 복음의 말씀이 들어갈 때 살아나는 것이죠. Pero solo cuando dentro de ellos entra la vida de Dios, pues obviamente podrán vivir. 공황증으로 고생하는 사람들이 상상외로 많아요. A esas personas que tienen ataques de pánico, su vida en sí es de gran 공황증 sufrimiento. 사람들, 제 만나 본 사람들 거의 다가 잘 사는 사람들이에요. Casi todas las personas que tienen ataques de pánico que he conocido viven bien. 사람이 잘 살면 행복하다 착각이거든요. Porque las personas creen que porque tengan una buena vida se equivocan, que ese debe ser su estándar. 잘 사는 만큼 가슴에 하나님 없으면 더 불안하고 더 허무하고 공황이 생깁니다. Tanto como su vida sea buena, si su espacio en el pecho está vacío, pues estarán en más preocupación y tendrán más ataques. 하나님 자녀된 이 신분을 가지시기를 바라고요. Yo deseo que ustedes lleven consigo esta identidad de hijos de Dios. 복음의 말씀으로 계속 신앙이 성장되기를 바라고요. Deseo que sigan creciendo en su vida de fe a través de la palabra de Dios. 하나님이 쓰시는 사람의 첫 번째 조건이 있습니다. Hay una primera condición para las personas que desean seguir este camino de fe. 예수 그리스도를 정확하게 아는 사람. Es aquellas personas que conocen correctamente de Jesucristo. 이 비밀을 가지시고 한 주간에도 승리하시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta semana ustedes tengan victoria con este misterio. 하나님께 감사를 드립니다. Oremos, damos gracias a Dios. 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 만나게 하심을 감사드립니다. Gracias te damos por permitirnos conocer a través de Jesucristo de este evangelio. 제 문제에서 사단 문제에서 우리를 영원히 해방시켜 주심을 감사드립니다. Gracias te damos por recibir esa liberación del pecado y de la muerte. 시간 갈수록 그리스도 예수 깊이 아는 축복의 믿음을 우리에게 허락하여 주옵소서. Permítenos tener esa bendición para profundizar cada vez más en nuestra fe a través de Jesucristo. 어떤 환경 속에서라도 하나님의 능력을 믿는 믿음의 사람이 되게 하옵소서. Permítenos ser esas personas de fe, no importa la situación que venga. 나의 정체성을 절대 놓치지 않는 그 축복의 사람이 되게 하옵소서. Permíteme ser esa persona de bendición que nunca pierda su identidad. 우리를 인도하실 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos guía todos los días. 아멘. Amén.